Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Road carnage continues as tourist negligence leaves Goans bearing brunt of rising accidents. Tensions mount over barricaded Holy Cross at Sankwad. Locals demand access. Now for the news in detail. Goa's roads have turned into a nightmare, and a major factor contributing to this are the tourists, be it in their own vehicles or rent a cab. While some accidents are unavoidable, many recent crashes are the result of sheer negligence. What's worse, in most cases the culprits flee the scene after causing the accident. But the bigger question is, why are Goans always at the receiving end of all this? तुमची फॅमिली लागली तुम्हाला फॅमिली हा आमकाय फॅमिली हा आपले भुगे ओढून ओढेतलं दाट पिकवू मारून गेला तुम्ही बायला सुरू त्याचे भेटता बरेदा त्याची माझे भाजी ओके ओके त्याचा चेड होला 12 होता बायल आणि चेडा दोघी जण आशिल्ले ओके एव्हरी डे वयता फुटबॉल एका सोडपाक तेंचे नाले ते मारली ती थांबवणे काय डायरेक्ट गेले फास्ट पोवताले फुडल्यान तो ट्रकाचेर एक्सपिरियंस ट्रकाचेर टू व्हीलर आणि मागे ट्रकाक पयले टू व्हीलर मागीर ट्रकाचेर मारले म्हणून मेवले नाल्यार काय मेवतले तू सांग सगळे गोंयकारांक मारून मारून हे उडोवपाचे म्हजी सिस्टर इल्लो ती आमी कोणूच तांकां उगी रावपाक ना कितें पळय जाता तें हांगाच जातलें आमच्या गोंयकारांक मारता गोंयकारांक येवन कितले गोंयकारांक खबर केलाय मोदी सिस्टर इल्लो पुलिस देखील पळयता जे ट्युरिस्ट येता हिंगा मारताना चोरले मांद्रा ते बायलेक मारून उडयला तेंच्यांनी कितें केले प्रायव्हेट पुलीस हे पुलीस प्रायव्हेट घेवन वयता प्रायव्हेट तांकां पावयता हल्ले न्हू हल्ले करूंक जायना आमची गाडी पळयात आनी पळया तिचो वयर मारला वयरसून मारून हिंगा हाडला म्हाज्या भावाचो चेडो धाकटो तो डेली खेळोंक वयता फुटबॉल आनी भावाची बायलूय डॅमेज तांकां प्रोटेक्शन दिता हे पुलीस आमचे गोंयचे पुलीस हे सेवा करता तांची बायो ना आतां तेगे बोल्ला मुगो भितर सुद्दां पिवंक नासतले आमकां जोडो आमी तोडूच पळयलो आमकां काय कसले पिवला ते पुलीस दिता आमकां कुशीक वचोन दिता हे प्रोटेक्शन मुगो तेंचे चाराय सायडीन हे रावता मुगो सेक्युरिटी हे आमच्या गोंयकारांक केन्ना सेक्युरिटी एकट्या कोणाक दिता जाल्यार तूं म्हाका सांग भायले जो येतले न्हू तांकां न्याय मेवता एक्सिडेंट जायना फुडें कितें येयले हेंच्या बापायक हेंच्यांनी वयल्यान फोन केलो हेंच्यांनी रोखडेच पुलीस प्रोटेक्ट 2-3 जीपी बाबा हिंगा तेन्ना ट्रिटमेंट पळय VIP ट्रिटमेंट कितें जातलें केस कांय करचें ना बेश्टे कोत्तेले बरयतले आनी बेल दितले हम आ रहे थे वहाँ से सामने एक ट्रक था तो हम ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे थे उनको थोड़े ही सी उसमें थे उनकी सामने से गाड़ी आई जैसी गाड़ी आई उनकी थोड़ी टकरे हमसे हम लेफ्ट हो गए थे लेफ्ट हो हम जैसे ही पीछे मुड़े क्यों नहीं सुनिए तो रोक ही रहे थे जैसे ही पीछे मुड़े हम सामने ट्रक वाला रुक गया तो उस पर लग गई
ट्रक वाले इधर कभी नहीं रुकते, हम लोग को मत बोलो ऐसा। बाद में अब ट्रक वाला था, बाद ट्रक में? वाले को रोका, जैसे ही उसको रुकी फिर हमने गाड़ी साइड में लगाई, फिर हम निकले। मी सारखे तेगे छान पयस जाल्यार तेजी गाडी हिंचोर आहा तेजेरूच पावता आनी हे फास्ट ओवरटेक करून येताले ट्रका आपणाचेर येताले पावतले थिंगा सोटिया तेंच्यांनी म्हणजे बायलेचेर मारली थिंगा गाडी नेटान आनी तेंच्यांनी ही घेतली ओवरटेक करूंक सोदताले ते कोणाक ओवरटेक करूंक सोदताले आनी तेंच्यांनी तेका मारून थिंगा फुडें येवन मागीर ट्रकाचेर मारला तेंच्यांनी आनी ते आतां ट्रकात मारणार ते नेवचे ना ते नाला ते वयतले आसले कित्याक तेंच्यांनी ट्रकार मारून ती गाडी हय ते हिसपाक ते गाडयेचेर कितली स्ट्रॉंगली तेंच्यांनी मारला म्हणजे बायलेचेर मारला मारी गाडी आता तेंका लोकांनी हॉस्पिटलान नेला चेड्याक आनी चेडवाक तुझ्या बायलेक आनी चेड्याक बायलेक आनी चेड्याक आनी मागीर आतां मागीर पुलीस येयला हिंगा पुलिसांक आमी बगत रावताले आमी तेंका आडायला तेका लोकूच मारताले तरी पूण आमी तेका जाता इतले आडायला कित्याक हेच कोत्ता सगळ्याक मारूनूच वयता कित्याक ते रावना गाडयो ते स्टॉप करूंक सोदिना कित्याक तेंकां सोयीच झालेली हाई गोंया येवन मारून भाड्याच्यो गाडयो घेवन मारून वयता हे लोक. Here's an accident that occurred along the Gandhinagar Sholem Road earlier today. A group of youngsters zooming in a SUV hit a lady and her son and whilst fleeing from the scene rear-ended a truck. What followed was a glimpse of the pent-up anger within the locals. This incident has shed light on this long-drawn issue and rage is slowly building up. With the government and cops clearly clueless, are Goans now to fend for themselves in their own land? Nitiksha Gwankar, Subhashish Kovakar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Residents of Valsav staged a protest demanding the removal of barricades erected by Prestige Group around a historically significant Holy Cross. The developer has defended its actions, stating the barriers protect its private property while insisting no plans exist to relocate the religious symbol. The controversy erupted after Sankwale Panchayat issued a removal order following a complaint from local resident Aliston Pinto. According to the official notice, the developer has been given 3 days to dismantle barriers installed across multiple survey plots in the area. Protesters claim the issue extends beyond religious concerns as the barricades allegedly obstruct access to private properties and public roads. This follows a similar controversy involving restricted access to the Zwarinaga post office, where services reportedly had to be conducted outside gated premises. लोकलान व्हॅल्यू उरना कितें दिल्ली सावन बसून चलयतले पळय बेंगलोर सावन आमकां गोंय कंट्रोल करतले आनी चलोवपाक करतले जाल्यार कांय उरना कसो हो रस्तो देरोडे वयता हो वेलसावन बेल्या वयता आनी तो दाण्यार वयता हिंगसो एक्सेस बंद करता जाल्यार आमी करपाक कितें सांग तूं म्हाका ही जोरी आहा आमगेली तूं वर्सांची करपाक कितें सांगू इतू तेंक इन्स्ट्रक्शन दिले तरी हे रस्तो बंद करून दवरता म्हणजे आमकां गोंयकारांक वालोर ना हिंग जे बिल्ला जायन वयर चडले तेंकां तेंचे कोंत ना हिशोब ना कांय ना एमएलएन सांगलो फायल मूव जावपा ना फायल पंचायती येयल्या तुज्यान चॅक करून आतां पंचायती वचून तूं जेन्ना आयलो कितें पळयलें आतां येयला गेट बंद तेका गेट क्यों बंद रखा उतो सावन म्हाका गेट कंपनी साहब ने बोला गेट बंद रखो बोलती आमी वचपा जाय खंयचे वचपाचें अरे आमगे नॅचरल जोरी आहा देरवडेची ती तुमी बंद केल्या तेंक नुस्तेकारां सकयल वचपा रोड बंद केला थिंग ते आमगे कब्रस्तान आहा हिंदूचें तेंगे तें बंद केलां हे शुरसाको वचोंक वाटना हुरीस मेन हुरीस खंय शिफ्ट कोत्ताय 3000 स्क्वेअर मिटर खंय वचो हितींग दिवपाक कोत्ताय मातशे व्हिडिओ दाखय ब्रदर थिंगा पेट्रोल पंप ऑपोजीट हुरीस आमगे आहलो थिंगा आमकां हुरीस जाय कोणा पायगे हुरीस न्हू शिफ्ट करपाक आनी आमकां वर्ल्ड क्लास हे हुरीस बांदून कितें हें दिताय तें आमकां सांगपाक गरज ना आमको कडेन सांकवाडे म्हणटा लोक कोणी आहा वेलसांवकारां कडेन बेल्यांकारां कडेन आनी आमचे कडेन पयस इतले वर्स हुरीस आमी सांबाळला येण आमकां हुरीस वर्ल्ड क्लास चॅपल बांदून दिवपाक आमकां गरज ना आमी पयशे काडटले आमी भीक मागतले कोणतान हुरीस आमगे आमी बांदतले आमी प्रेस्टिजान प्रेस्टिजे कोण स्पोक्स पर्सन आमकां हुरीस बांदून दिवपाक नाका तुमी वोदा वयतले जाल्यार तुमी आमगे पास घे म्हण ते मागताय प्रेस्टेज सांगता पूण ते दाखोवपाक सोदताय की प्रेस्टेजाचो लोकांन आमकां पास मागले लोकांन तेंका हांवें प्रेस्टेजा सांगिलां तुमकां लोकांन बरोवन दिलां की आमी ओके आमकां पास दियाय म्हणून ना न्हू सो तुमी कित्याक लोकांचे ब्लेम घाताय आमी मागलो ना तुमी डायरेक्ट कोताय तुमगे डायरेक्शन आमकां नाकाय हांव स्ट्रेट सांगूं सोदिता आतां प्रेस्टेजागे डायरेक्शन आमकां नाकाय वॉट वी आर फायटींग फॉर आवर रायट्स आनी वॉट पंचायत सांकवाडे पंचायतान तुमकां नोटीस धाडल्या की तुमी ते काडाय म्हणून
पोत्री विथीन 2 days. इवन मामलादार जो इन्स्पेक्शन येयल्लो तेगे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणें सांगिल्लो यू कीप दीस ओपन म्हूण. आतां हांव नाका ते कित्याक ते ऑफिसर कोण येता तेतून ते ओपन दवरताय मागीर ते बंद कोताय म्हणजे आमी सदां हिंग उबी रावतले. हिंग येतली 4,000 5,000 फ्लॅट आय एम टॉकिंग अबाउट 5,000 फ्लॅटा इंटू डिवायडेड बाय पीपल चोयतू. आनी हे आतां आमचे हिंगा जे प्रॉपर्टी आसा डावन द ह्या आमचे विलेज आसा वेलसांव, आमचे बेल्ले आसा, आमचे दांडो आसा, आमचे सगळे फिशरमॅन कम्युनिटी एज वेल एज हे रावता आमचे शेतकार रावता. पयलीं सद्या निजोर म्हणटी जाणा न्हू आमगे गोंयकार खबर आसा निजोर म्हणटी. जे स्वेज आसता ते जमनीक वयता आनी ती निजोर फुटोवन शेतांक वयता. तुमकां खबर आसतली शेत रोवपा मेळना. सेकंड थिंग आमचे दर्यो कितू तेकोन आसा इज जस्ट म्हाका दिसता 800 meters हे आसतलो दर्यो आसतलो प्रॉपर्टी सोड CRZ पडटा तडो कुडको तेचो. सो ती न्ही जर दर्या गेले म्हणटरी नुस्त्या कितले आयले येतले. सो हे न्हू आतां प्रेस्टीज कितें आसा हांगा तूं आतां सगळे आमी गोंयकार न्हय आनी जे झगडो न्हय तेंच्या मदें झगडी घालपाक सोदता. एक मनशाक कॉल करून सांगता ते बाबा तुजी ID आपणा कडेन दी आमी तुका पास करून दिता हिंग भितर सरपाक. सो आयज आमी ओन्ली थिंग दाखोवपा येयले हो ह्या पंचायतीन तांकां नोटीस काडला तो ही पोत्री काडपा लागून. आनी ही जोरी तर पंचायतीन 3 दिसां मत पोत्री काडणे हेच्या मुखार आक्को लोक हिंग एकठांय जातलो. In response to mounting pressure, Prestige Group confirmed they have submitted a formal reply to the Panchayat's order. A company spokesperson emphasized that the barricading was implemented solely to protect their land, while also clarifying that the group has no plans of relocating the Holy Cross. आम्ही बैरिकेशन केला to secure our property basically. Because a lot of trespassing is happening. People, especially evening time, people come to drink, sit here because you can see at that corner, which is our private property, people sit inside their cars. We see a lot of cars which are not even belonging to Vasco also sometimes. आम्ही दुसऱ्या रेस्ट्रिक्शनाचे कार्स हांगा येवन पळयल्या भायर येवन पिवपाक बसता. Plus some locals also come here. So to restrict all that unwanted movement, we have done the barricade. So recently we also, as you said, notice आमकां येयल्ली पंचायतीची. We already replied to that officially to the panchayat. बट लोकांक तुम्ही डिस्ट्रिक्ट करता भितर येवपाचे आमी जे गांववाले आसा पळय तेंचे आनी आमचे म्युच्युअली एक सकयले गांववाले जे वेलसांव बेल्ले म्हणून तो गांव आसा पळय बेल्ले पाले दे हॅव लिटरली अप्रोच्ड अस रिसेंटली लास्ट आय थिंक सो जस्ट 10 days back with media only. So we had a good understanding with them. They sorted out we also told them our difficulties that miscreants जाता हांगा especially open defecation जाता हांगा because slum area is very close by. हांगा open defecation जाता. So to maintain that also and to restrict unwanted word, we kept our securities also and we have barricaded the property. So same way we have understanding with them saying that their passage whichever is their access to munta till these things get sorted आम्ही त्यांना free flow दिला. We have not done any restrictions to the people just for identification. We have made one आमच्या अंडरस्टँडिंगा भितर एक पास केला व त्यांच्या आणि आमच्या दोघांच्या अंडरस्टँडिंगा भितर त्यांच्यानी एग्रीड केलं आमकां एक पास दिवया की तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय वॉट एवर दिस प्रॉब्लेम इज हॅपनिंग टिल दॅट वी हॅव लायक अ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग एक पास क्रिएट केला आम्ही. What about the cross and crematorium? You are shifting the cross? No, we are absolutely not shifting the cross because that is a proper demarcated area which we will be having retained. Hiru Mahale, Manish Parab and Sanika Nagwakar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And finally, for the weather. Scorching heat and rising temperatures continue to grip Goa as the state records a maximum of 36.5 degrees Celsius. The Indian Meteorological Department has issued an advisory urging residents to take precautions against heat-related illnesses. Our weather report brings you the latest updates. Goa is experiencing hot and humid conditions with temperatures soaring above normal levels. The maximum temperature recorded in Panaji was 36.5 degrees Celsius, while Mormugao reported 36.2 degrees Celsius. The minimum temperature in both cities remained around 22 degrees Celsius. With humidity levels fluctuating between 62% and 69%, the heat index remains high, making it feel even hotter than the actual temperature. According to the IMD forecast, Goa will continue to experience dry conditions for the next 7 days. Maximum temperatures are expected to range between 35 to 37 degrees Celsius, while minimum temperatures will stay between 21 to 23 degrees Celsius.
Residents are advised to stay hydrated, avoid outdoor activities during peak heat hours between 11 a.m. and 3 p.m., and take necessary precautions against dehydration and heat-related illnesses. Vulnerable groups, including infants, the elderly, and outdoor workers, should take extra care. Heat-wave-like conditions grips the state. Dry and humid weather continues across Goa. Max and min temperature 37 degrees Celsius and 22 degrees Celsius. Strong winds up to 55 kmph over Gulf of Mannar. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.